देवी माऊलीक नमन करून आयच्या ह्या 10 MLD प्रेशर फिल्टर प्लांट मेणकुरे हाच्या फाउंडेशन स्टोनाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे ड्युजलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, जिल्हा पंचायत सदस्य बाप प्रदीप रेवडकर आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाब सुभाष बेळगांवकर, व्यासपीठाचेर बाकीचे सगळे सरपंच पंच, आमचो डॉक्टर कौस्तुभ पाटणेकार, समोर आशिल्ले सगळे म्हज्या ड्युजल मतदारसंघातल्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो आनी म्हजे पत्रकार मित्र, सगळ्यात पयली खरें म्हणजे डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन टोटल ह्या प्लांटाच्या बद्दल डिटेल म्हायती दिल्या. पण हांव मुद्दामून तुमकां कळपा खातीर सांगता, आमी खंयचोय जो प्रोजेक्ट करता तो कंप्लिटली म्हणजे विदीन दॅट पिरियड करप ही आमची खासियत आसा. हो प्लांट तसो 10 MLD प्लांट 5 वर्सां ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स फक्त करप आनी सोडून दिवप न्ही, तर KNK प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीक फुडल्या 5 वर्सां खातीर ताजें ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स तेच पळयतले. जाल्यार बरेचशे फावटी प्रोजेक्ट तयार केलो आनी तो जर कॉन्ट्रॅक्टर गेलो जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां चलता काय ना हेंच कळना. आनी एकदां 5 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत सुद्दां परतूय आमी तेजे कडेन फुडल्या 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट करता, जेणे करून तो प्लांट स्मुथली चलपाक जाय. ताजी कॉस्ट दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे एप्रॉक्सिमेटली 60 कोटी रुपया आसा. ताजो टायम पिरियड आतांच्यान 1 वर्साच्या भितर तो पुराय कंप्लीट जावपाक जाय.